हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे मु भी मध्य ठीक ठाक अछि। तो चलंतु आज वीडियो को स्टार्ट करिया। तो सामाने आज बहुत दिन पर मु भाबिची गोटे ब्लॉग बनेबी जोटारे कि कंप्लीटली पूरा सब किछि थिबो। तो आज दिन रे मु कोन करछि सब आपन मान का सहित शेयर करिवि। तो पूरा फास्ट टू लास्ट पर्यंत वीडियो को देखिबे जमा भी स्किप करिवि। तो सकाळु मोर गाधुआ पाधुआ सरलाणी आ मु अछि आज मो घरे अछि आ जेमति कि जानथिबे पूर्व वीडियो रे मु कहिछि कि नाही मु तो जानिनी किंतु मेन कथा या होची जे आज घरे जेहेतु केही ना आदि सेति में वीडियो बनाउछि काहे ना समस्त को सामना रे वीडियो बनिया बहुत ही कष्ट। तो एइट एक्चुअली मु सोउछि पछपटे देखि परथबे केते सारा बुक्स अछि। मु बैक कैमरा करी देखि दोछि देखि परथबे केते सारा बही अछि। एई बही गुडा सब आईएसओएस पई का मो दीदी रो अछि आ सॉरी नानी रो अछि। वीडियो बनाउछि बोली अधिका हो जाउछि तापरे एठी एठी होउछि मोर बुक्स किछि अछि आ बस एई गुडा एमती एठी टेडीटा अछि आ मु सोउछि कोठी देखौ। तो मु सोउछि एठी हेबे आ एठी देखि परथबे तो हाँ माने एबे मोर दीटा मेडिसिन्स थिला गोटे होउछि एडा एसिड गैस पई का आ गोटे मोर मेडिसिन्स थिला एटा हेबे एडा थायराइड पई का। तो मु दीटा सारा खाई देली खाई सला पर एठी मुडी गोळेई की रखी जी एबे मुडी खाइबी मु आ मोर केते मेडिसिन अछि मु देखि दोछि देखि परथबे मोर मेडिसिन्स सॉरी एटा मेडिसिन नो एती सारा मोर खाली मेडिसिन्स अछि आइबे मुडी खाइबे मो पार्टी लागुछि कहला बेलको सा माने सी एबे कॉल करथले सेति खाओ खाओ मुडी कथा आइ गले ता सहित मु तते भल से वीडियोस एबे बनै पारुनी। तो जाको भी किछि प्रॉब्लम होउथिबो तो मते कमेंट करी के जणैबे कि कोउटा मते रेक्टिफाई करियार अछि कोन अछि। तो किछि नै बस खाई सारली एबे किछि काम नै मोर टोटली मु जानि पारनी मु कोन कहिबी आ कोन कहिले आपन मन को भल लागिवो सेटा भी मते जाना नै आ मते जा इच्छा होची मु रैंडम जा थॉट्स आसुची मु कहि दोची। खाइया पई मा तार कोन डाली फाली कर देइची डाली कर देइची इमिते डाली करची सामाने कहि हबनी मोर आज पार्सल भी आसियार अछि मेडिसिन पार्सल आसियार अछि। तो जाईकी सेटा भी मु रिसीव करबी आ टिके परे। तो एबे मोर चांट सरी गला आ चांट सर सारला परे एबे मु टिके रेस्ट नेबी नहले किछि बुक्स अछि पढिबी। तो आपण माने चलंतु देखंतु वीडियो आगु कोन कोन होउची आ सेमे किछि प्लान करिनी कि दिन रे एटा करबी सेटा करबी जहा करबी आपण मन का सहित शेयर करबी। तो एक्चुअली रे मु गोटे जिंस कहिया पई आसीची कि मु जहाँ भी जति सब्सक्राइबर बढ़ेइची 100 पाखापाखि तो सेटा होची मु समस्त को टेक्स्ट करी समस्त को तांको कही कि सब्सक्राइब करा करैची आ एटा एक्चुअली बहुत ही डिफिकल्ट कहीं ना जेहेतु मते मो मन मैक्सिमम टाइम रे मते भल लागु न थाए आ मो हाथ भी पेन करे बेसी टाइपिंग करि पारेनी मु फिर भी मु बहुत जन को मेसेज करिची आ से भितर बहुत जन माने थोरे कहिबारे मते सब्सक्राइब कर दी जंती प्राय तो समस्त कोन कहिबे कि कथा हो तो मु एक्चुअली कथा पे जाई न थाए सब्सक्राइबर बढ़िया पे जाई थाए काहे कि ना मते एबे जहा भी किछि करियार अछि सेटा होउची मोर यूट्यूब ऊपर ही करियार अछि काहे कि ना पढ़ा पढ़ी पूरा बंद हो जाईची मोर आ मु केबे पढ़ी पुणी किछि ठीक ठिकाना नाही केबे पाठ पढ़ी कोन करबी इच्छा तो थिला बहुत बड़ बड़ इच्छा थिला किंतु ताको पूरा करि परिबी कि नाही भी जानिनी भाग्य रे माने कोन लेखा आइची एबे मो सहित कोन हबो मते किछि भी जाना नै काहाकू भी जाना न थाए बहुत लोक स्ट्रगल करचंदी मु जानिची किंतु मते जो डिजीज ता हेइची से डिजीज रे एक्चुअली रे बहुत बहुत कष्ट एक्चुअली बहुत कष्ट
ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ତ ଯେବେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଯିବି ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣିକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବି। ତ ଆଜି ଦିନ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଜଣେଇବି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଆଉ ଡିଜିଜ୍ଟା କ'ଣ କେଉଁ ରିଜିନ୍ ପାଇଁକା ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ସବୁ ଜଣେଇବି। ତ ଏବେ ତ ମୋର ଜଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଚାଲିଛି ଜର୍ଣ୍ଣିରେ, ତ ଯେତିକି ପାରୁଛି ବନଉଛି। ଆଉ ସତ କଥା ମୋତେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତଥାପି ବି ଏଡ଼ିଟିଂ କରୁଛି କାହିଁକିନା ଆଉ କିଛି ୱେ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଛୋଟବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ଏଇଟା ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି କାହିଁକି ଏଇଟା ନ କରିବି। ଆଉ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ମାନେ ପାଠଶାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିଁ ଆସିକି ବସିଲି, ମଜବୁର ହେଇଗଲି ସେଥିପାଇଁ ଆସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡ଼ିଛି ଏବେ। ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ତ ପର୍ ମନ୍ଥ ମୋର 7,000 ପାଖାପାଖି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ତା ସହିତ ଚେକଅପ୍ 10,000 ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସବୁ ହେଇକି 20-30,000 ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି ପୁରା। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ବଞ୍ଚୁଥିବ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ନାହିଁ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କାଇଣ୍ଡନେସ୍ ବିହେଭିଅର୍ ମାନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ କାଇଣ୍ଡଲି କଥା ହେବା ଦରକାର କାହିଁକିନା କେଉଁ ମଣିଷ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହୁଛି ସେଇଟା କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ କି ମୁଁ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ବୋଲି କଥା ହେବିନି, କଥା ହେବାରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କି ମୁଁ ବେଶୀ କଥା ହୁଏନି କାହିଁକିନା ମୋ ମୁଡ଼୍ ଅଫ୍ ରୁହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଥିଲି କିଛି ଦିନ ସ୍ନାପଚାଟ୍ରେ, ତାପରେ ପୁଣି ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ଆକାଉଣ୍ଟ କାହିଁକିନା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଏଇ ଟ୍ରାଇପଡ଼୍ ବି ନାହିଁ ନା ହାତରେ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ତ ସେଇଟା ବି ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ଯଦି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବି ସବୁ ଦେଖେଇଦେବି କି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ 400 ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓଟା ପରେ କରୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏବେ ହିଁ ପାର୍ସଲ୍ଟା ଆସିଲା। ଆଉ ଇଏ 6 ଦିନ କା ମେଡ଼ିସିନ୍ କିନ୍ତୁ 1024 ନେଲା। ଆଉ ଏବେ ଯାଇଥିଲି ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ରିସିଭ୍ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ଝିଅ କିଏ ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରୁଥିବ, କ'ଣ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରୁଥିବ, ମୋତେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି କି ମୁଁ ଖାଲି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରୁଛି ସବୁବେଳେ।